केहू टीवी। गोटिए जंगल भितरे थिले गोटे सारी आउ गोटे सुआ। दुई जण थिले अति घनिष्ठ बंधु। सकाळ हेले सुआ उड़ी जाए ता बाटरे आउ सारी ता बाटरे। दिन सारा ए गछरु से गछ ए जगारु से जगा बुली बुली आहार जोगाड़ करी संजको पुणी दुई बंधु फेरी आसंती तांको बसाकू। दिन जाकर जेते भलमंद कथा दुख सुख हौ हौ दुई जण जाक सोई पड़ती। पुणी सकाळ हेले जीए जुआड़े उड़ी जाती निज बाटरे। दिने संजरे सुआ बसाकू फेरी देखिला सारी खूब मन दुखरे बसीछि। सारीर सुखिला मुह देखी सुआ को जम्मा भल लागिला नहीं। से पचारिला, कथा कौन सांग, तो मुह कहीं सुखी जाइछि? सारी किछि उत्तर देलानी, केवल लुह झरे कांदिबाकू लागिला। सुआ को बड़ व्यस्त लागिला। से पुणी नरम स्वर पचारिला, आरे मते कहिले सिना मु जानी परिबी, कहना कौन असुविधा आइछि? आज को 3 दिन हेलानी गोटे वज्र कप्ता मते मारी खाइबो बोली गोडौची। मु जीवन बिकळे बसाको फेरी आसुची। 3 दिन हेलानी मु किछि भी खाइनी। सारीर कथा सुनी सुआ खूब व्यस्त हो पड़ा। आउ पदे भी कथा न कही सुआ उड़ी चलिला सारी पाई किछि आहार खोजिबाकू। राति हेई आसुथिला। सुआर नजर पड़िला एक कुड़िया उपरे। सुआ सेठी पहुंची देखिला जने ऋषि खाइबा पाई बसिछंती ओ तांको सामनारे एक पत्ररे किछि फल रहिछि। सुआ ऋषि को अनुरोध करी कहिला, हे ऋषि देवता, मोर परम मित्र 3 दिन हेलानी उपवास रे अछि। मु एही मात्र एकथा जानिबाकू पाइबा परे किछि आहार ता पाई खोजी खोजी आसीछि। राति अंधारे मु कोठु किछि भी जोगाड़ करि पारुनी। जदि आपणक हातरु किछि दान करन्ते मो मित्रर जीवन रहि जांता। ऋषि सुआ ठारू एकथा सुनी आखि बंद करी जोग बलरे जानि पारिले जे सुआ जहा कहूची सत। से तत्क्षणात तांको भोजनरु गोटिए फल काढ़ी सुआ को देले। आउ पुणी सुआ को पाखकू डाकी ता कानरे चुप चुप करी किछि कहिले। तापरे सुआटी फलटी थंटरे धरी जाई पहुंचिला सारी पाखरे। बिचरा भोकिला सारी मन आनंदरे फलटी खाई सोईगला। राति पाही सकाळ हेला। सारी किंतु बसारु बाहरिबाकू नाराज। ए कथा देखि सुआ कहिला, आजी कौन आहार खोजिबाकू जीवुनी कि? ना, मते डर लागुची। काली जदि से दुष्ट वज्र कप्ता मते पुणी खाइबाकू गोडेइबो। ताहाले वज्र कप्ता भयरे कौन भोक उपास रे बसा भितरे पड़ी रहितिबु? कौन आउ करिबी, आगे जीवन रहिले तो जहा करिबी। ठीक अछि, चल आज आमे सांग हेई सेई जागा को आहार खोजिबाकू जिबा। ना ना, मु तोते नै विपद मुह को जाई परिबेनी। जदि से हम 2 जणन को मारी खाई दिए। ओहो, तू चाले ना, मु तते भरोसा दउछि आमर किछि भी क्षति हबनी। शेषरे सुआ कथारे राजी हेई सारी चलिला ता आहार खोजिबा जागाकू। सतकु सत एमाने सेठी पहुंचिबार अल्प समय भितरे कोठी थिला से दुष्ट वज्रकाप्ता सेठी आसी पहुंची गला। सारी ताकू देखि छानिया, हेले सुआ गोटाई जगारे बसी वज्रकाप्ता को लक्ष्य करुथाए।
ସେପଟେ ସାରି ସହିତ ଶୁଆକୁ ଦେଖି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ ଯେ ଆଜି ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର ମିଳିଗଲା। ଏମିତି ଭାବି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ସାରିକୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଆ ଋଷି ତା କାନରେ କହିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଶୁଆ ଆଖି ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ବାହାରି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଦେହରେ ବାଜିଲା। ବଜ୍ରକାପ୍ତାଟି ସେଇଠି ଜଳିଗଲା। ସାରି ତ ଏସବୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ। ଶୁଆର ଏଇ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖି ସାରିର ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଉପରେ ପଡ଼ି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କଲାଣି ତ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଚିଡ଼େଇଲାଣି। ସାରିର ବଳ ହେଉଛି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ ସେ କାହାକୁ ବି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଇ ପାରିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଦିନେ ଶୁଆ ଆସି ଦେଖିଲା ସାରି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛି। ଶୁଆ ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, ମତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଳରେ ବସୁଛି ସେ ସେଇ ଡାଳକୁ ଆସି ମତେ ମାରି ଗୋଡ଼ଉଛି। ତୁ ଚାଲ, କାଲି ତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା? ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଆରପଟକୁ ଯାଇ ଚରାବୁଲା କରୁନୁ। ନା, ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପାନି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କି ନାହିଁ କହ। ଶୁଆ ସାରିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସାରିର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ସେ ଜମା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା ଯାହା ସାରି ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାରିର ଚରାବୁଲା ଜାଗାରେ। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛି, ଶୁଆ ଆଖି ବୁଜି ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା। ଶୁଆ ଆଖିରୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ବାହାରି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜାଳିଦେଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମନ ଖୁସିରେ ଫେରି ଆସିଲେ ବସାକୁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ସାରିର ଗର୍ବ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ସାରି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଦୂର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିଲ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ସାରି ବସାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେଦିନ ଶୁଆ ବସାକୁ ଫେରିବା ପରେ ସାରିଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ସେ ବି ରାଗରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ଚିଲ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେ ସାରି କେତେବେଳେ ଆସିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୁଆ ସାରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିଲର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚିଲଟି ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଆସି ସାରିକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ନେଇଗଲା। ସାରି ଚିଲ୍ଲଉଥାଏ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ସାଙ୍ଗ, ବଞ୍ଚା ମତେ, ଜାଳି ଦେ ଦୁଷ୍ଟକୁ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼, ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ସାଙ୍ଗ। ଶୁଆ ବି ଋଷି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଉନଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସାରିକୁ ମାରି ଖାଇଦେଇ ଚିଲ ଆସି ଗୋଡ଼ାଇଲା ଶୁଆକୁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ବି ନା ତା ଆଖିରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥାଏ, ନା ସେ ଚିଲକୁ ମାରି ପାରୁଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଆର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଋଷି ତାକୁ ସେଦିନ କାନରେ କହିଥିଲେ, ଏଇ ବରକୁ ତୁ ଦୁଇଥର ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତୋର ବା ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ଶୁଆର ଏଇ ଚେତନା ଆସିବା ବେଳକୁ ଚିଲ ତାକୁ ମାରି ଖାଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କଦାପି ଅନ୍ୟର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅନୁଚିତ। ବନ୍ଧୁ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସିଲେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନ ଦେଖେଇ ତା ସହ ମିଶି ଆଗକୁ ଆଗେଇଲେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଜୀବନ ବି ବିପନ୍ନ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଆ। ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ସକାଳ ହେଲେ ଶୁଆ ଉଡ଼ିଯାଏ ତା ବାଟରେ, ଆଉ ସାରି ତା ବାଟରେ। ଦିନ ସାରା ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ସଞ୍ଜକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବସାକୁ।
दिन जाकर जेते भलमंद कथा दुख सुख हौ हौ दुई जण जाक शोई पड़ती। पुणी सकाळ हेले जीए जुआड़े उड़ी जाती निज बाटरे। दिने संजरे सुआ बसा को फेरी देखिला सारी खूब मन दुखरे बसीछि। सारीर सुखिला मुह देखी सुआ को जम्मा भल लगिला नहीं। से पचारिला, कथा कौन सांग, तो मुह कहीं सुखी जाइछि? सारी किछि उत्तर देलानी, केवल लुह झरे कांदिबाकु लागिला। सुआ को बड़ व्यस्त लागिला। से पुणी नरम स्वर पचारिला, आरे मते कहिले सिना मु जानी पारिबी, कहना कौन असुविधा आइछि? आज को 3 दिन हेलाणी गोटे वज्रगाप्ता मते मारी खाइबो बोली गोडौची। मु जीवन बिकळे बसाको फेरी आसुची। 3 दिन हेलाणी मु किछि भी खाइनी। सारीर कथा सुनी सुआ खूब व्यस्त हो पड़ा। आउ पदे भी कथा न कही सुआ उड़ी चलिला सारी पाई किछि आहार खोजिबाकू।